दुष्कर्मकारी दुष्कर्मकारी चित्र एवं चरित्र आसंता थरु आमे देखिबा दुष्कर्मकारी की प्रकार प्रभु यीशु को ठारो आशीर्वाद पाई दुई जन दुष्कर्मकारी को यीशु को संगरे क्रूसार्पित करागला कारण जगत रे परिचय करे दिया गला यीशु को ये मध्य दुष्कर्मकारी भल लोक को आमे देखिलु जहां को निकटरे पापर लेश मात्र नथिला ताकू से पाप स्वरूप कले द्वितीय कोरिन्थी 5:21 पापर लेश मात्र तांको निकटरे नथिला एई यीशु को से माने दुई जन पापी लोक दुष्कर्मकारी लोक सेमानकर मझिरे जगतर लोक माने तांको टांगी देले एहा ईश्वर पर इच्छा दिला से 5:21 द्वितीय कोरिन्थी रे लिखा होची ईश्वर पाप स्वरूप करी निष्पापी को एई जगत को पठेई थिबा ए प्रकार विषय हैला किंतु जगतर लोक माने दुष्कर्मकारी को तांकर दुई पटे टांगी देले दुष्कर्मकारी किए से दुष्कर्मकारी लोक माने काहे की दुष्कर्म करो दुष्कर्मर विपरीत कोन सत्कर्म सुकर्म सुर विपरीत दु आउ ज्ञानी कहती उपदेश करे एई सुकर्मकारी संपर्क रे कोन कहती उपदेश को तार 7 पर्व 20 पद जगत रे पृथ्वी रे सत्कर्म करबा लोक जणे ही नै पाप न करी सत्कर्म करबा लोक जणे मध्य नै जणे मध्य नै जगत रे पाप न करी कोन लिखाई छी पाप न करी सत्कर्म करे एपरि जने धार्मिक निश्चय पृथ्वी रे नै एपरि जने धार्मिक ता समस्त पापी आमे समस्त दुष्कर्मकारी सत्कर्म तार विपरीत दुष्कर्म एठी दुई जन दुष्कर्म समस्त पाप करछथि जो माने टांगिले से माने महापापी केवल प्रभु यीशु पाप करनथि किंतु हे दुष्कर्मकारी भितर दुष्कर्मकारीकर चित्र चरित्र कोन हवा दरकार ताहा कि हमें देखिबा 39:40 लुक 23 पर्व लेखा जाउछ आउ क्रूस रे चढ़ा जाइथिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहाको निंदा करिबाकू लागिला करि कहिबाकू लागिला तू कोन ख्रीष्ट न हो निज को आम मान को रक्षा कर अरे निजे तो पाप करिछु ख्रीष्ट को विरुद्ध रे हाथ उठु कथा कहू आज जगत रे मु धर्म कथा कहू ख्रीष्ट को विरुद्ध रे को माने जो माने ख्रीष्टंकर वाक्य को स्वीकार न करंती ख्रीष्ट सत्य बोली जहा द्वितीय कोरिन्थी 5 पर्व 21 पद रे लिखा जायछि ताको ग्रहण न करंती कोन लिखा जायछि 5 पर्व 21 पद द्वितीय कोरिन्थी से 5 पर्व 21 पद द्वितीय कोरिन्थी पापर जहां कोठारे लेस नथिला आम आपण को मो पई जगतर सब लोकन को पई पाप स्वरूप कले ए कथा को जो माने आडो आखिरे देखंती ये दुष्कर्मकारी से कथा देख कहला तू जदी तू कोन ख्रीष्ट न हो निंदा करी कहबा को लागला 39 को निज को रक्षा कर हमको भी रक्षा कर हम पाप करछु हमको भी रक्षा कर सी तो रक्षित हेबे रक्षा पाइबे आउ आमे जदि प्रथम जहना एक पर्व 8 पद देखिबु सेठी अति स्पष्ट भाव रे लिखा जाउची जदि हां जदि कोन लिखा जाउची प्रथम जहना एक पर्व तार 8 पद एई सब तुम मान कथा
ନାହିଁ ଏହା ଯଦି ଆମେ କହୁ, ଯଦି କହୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଠକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାପୀ। କିନ୍ତୁ এই পাপ স্বভাবরে ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ କି ପ୍ରକାର ନେବାକୁ ହବ। ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପରି ନୁହଁ, ଏ ପାପୀ ପରି ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ କ'ଣ କହୁଛି 40 ପଦ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଲା। ଭୋଗୁଛୁ ତ ସେ ଭୋଗିବା ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ପାଇବା ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ପାଇବା ସମୟରେ, ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଭୋଗୁଛୁ, ପୁଣି କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ, ତୁ ତ ଠିକ, ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନା? ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିନାହୁଁ ବୋଲି କହିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଠକୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଜଣ 1:8 କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଉପଦେଶ ପରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପରି ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ପରିଣତ ଭୟଙ୍କର, କାରଣ ସେ ନିଷ୍ପାପ। ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଧମକ ଦେବା, ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ତେବେ ସିଏ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧମକ ଦେବା, କହିବା ତୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁନୁ? ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆରଥରକୁ ଦେଖିବା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କେହି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଗଲେନି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିନ୍ଦା ନ କରି ତୁ ତା ନ କରୁ। ବହୁତ ତୁ ତା କଣ୍ଟା ପିଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ୍ଟା ପିଟା, ପାଳଭୂତ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁ, ତାକୁ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗେ। 2 ଜଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ 2 ଜଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାଉଜକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିଲା। ତମେ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛ, ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼। ସେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ବାଛରେ। ଓହ ମୁସ୍କିଲ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କରିସାରିଲେଣି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ହାଣ୍ଡିଆ ପାଣି ତ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରୁ। ତୁମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଏ ପ୍ରକାର ନ କହୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ, ପାରଦେଶରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଜି ତୁମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମେ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧମକ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ